Aja Pak, kurang layan apa? Tai sinaro narwai kuroksa haksali prai manjat baika Cesar Fernandez Boguani Bonobo Ketro mohon joma deparmana boyo yang ready online bagai जों याबा प्रब्लेनो हमचा मुसंजाका सिने पांडा जेंगि रिजाखाने सिने नारवाय बिसिनtai बेलायखाना हामबाय सिने सार सनो नेबो जे 20th क्रिसमास मानिक 2022 आमा ऑर्गेनाइज खायो होमोलम बाप्टिस्ट पास्टोरल सर्कल SNBA TBCU फर्स्ट ऑफ ऑल ओ फंक्शन Anor nigo invitation khaimani bangai organizer sona ang first of all agbarna hambai nogo te tini or function ni president of the function Deacon Ranjit Debarma president KB PC te ora dang sahamandak tongo Reverend Kishore Kumar Debarma AGS TBCU te Reverend Bishu Kumar Debarma convener Christmas Banik te Mr. Hebol Koloy assistant convener Christmas Banik te Guwani Fajak Tongo Oronego Caesar Anthony Jesus Fernandez te Oronego Manigo Fai Manjo Fenai Taku Bukubro te Oronego Jara Dukanoni Fenero Asal ni Fenero Jotono Puila Ani Sakbai Khan Nirona Hambai Manogo te Tripura Tribal Areas Autonomous District Council 14 লক্ষ পপুলেশন দङ ও 14 লক্ষ পপুলেশনের তরফ থেকে যেরক যত্ন আং পিলা হামবাই মারব जों साइमानो जे डिसेम्बर जे हामबाय रलायनायनि मास हानि बाङै कायसा ते कायसानो हामबाय रलायनायनि कायसा ते कायसानो हामजागनानि बाङै अरनिगताबो एडवांस क्रिसमास पालन खालामजाक दङ हानि बाङै निरक गत्तनो हैप्पी क्रिसमास 2022 आनी तरफ থেকে এবং এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের तरफ থেকে আংনিরনো রজাল তে ও ক্রিসমাস মানিক নে তুই খাইই অরনিগ হুমুলুঙ্গ যারা তংনের হুমুলুংনি যারা ফাইমানজা ফাইনাই তে হাজাল হাজাল ফাতানি বরফ ফাইমানজা ফাইনাই যতন অ্যাডভান্স হ্যাপি ক্রিসমাস রগু जों साइमाना दामा 20th क्रिसमास बानिक माने 20 বছর মিখাঙ্গা 20 বছরনি আগে খুমলং অমহাই দং মানিয়া খুমলং দাও তুলক তুলক ওয়ারই দङ কাসাই দङ it is growing place one of the growing places in Tripura 20 বছর আগে আর নিগম তাহাই কদর স্কুল বিল্ডিং মার্কেট স্টলস মল রকরই তাবো অরনগো নুইতङ अब तेबो कतर नाय तेबो फरजाक नाय तेबो पपुलेशन बांनाय ताबक जों गाबनो वान सबजाक दङ एडिशनल तरफ থেকে टाउन कमिटी आरबान खायना आरबानाइजेशन खायनाय बांगैसो वान सबि दङ तबेखे जों साइमानो बरक मुनिस्य हिसाबै आसायै काहा खलायै काहा करंखा दंनानै बाङै चारटा जिनिस नांगौ फर्स्ट ऑफ ऑल जों फिजिकली फिटनेस मातनाय फिजिकल फिटनेस मातनाय जों शरीर काहाम मातनाय सेकेंड जों
mentally fit matanai bekha bekaham bekha kawa bekha kuar tei sob somoyo bekhawa ananda khlai matanai tei sago je जों spiritually जों fit matanai spiritually जों je matai je kaitor hobai जों sob somoi krunglai matanai tei 4 নম্বর টা যে financially fit financially जों fit khlai matanai amata hai banik ni madhyame जों rang पैसा ব্যবসা বাণিজ্য और नंगै मानो अमतै खायै जों financially fit अंगनानि बाङै बाहायनो अम हेल्प खायनाय और नोङो दिनैनि जे 28th Christmas बानिकनि जे थीम और साजाखा Jesus saying I am the light of the world John 8:12 और नोङो जे सामानि जे I am the light of the world तार माने और नोङो जुदि मनाकमा मिटं खामखाय कायसाते कायसा बाय नुक्लाया कायसाते कायसानो सिनिया एटा अमता हाय खलाय जों गाहाम करनथा तंमैया गामा जीसस सागा जे I am the light of the world पृथ्वीनि बन पहर तंखामखाय सि कायसाते कायसानो सिनिलायनाय कायसाते कायसानो नुक्लायनाय कायसाते कायसानो हामजाख्लाय मोननाय गाहाम करनथा तंनाय मोननाय हायनो बाङै Bismillah saka je khushi ngai tu nani hingkai spiritually bu fit matanai kaitor bai kerengai matanai seng orang ni gon lukha time to time jeng ora edisi administration taraf theke lukha je khumulungo tabo thekmani manoi drugs addiction drugs salayei kahakan ka tonai musuk khana kahakan ka tonai meya buang pha ta khub bukhuk srai khanai wana lai jak ngi tongo amda hai advance Christmas banik ne madhyame जों malai mani bisingtui khlaiयै kaisa busilai mani bisingtui khlai जों bokha karak khlai somai tanan nango जों somai tangnani nangkha je oronigo bazaro पारागो औरनी हाथ माने लुगुओ जुदी अमहाय ड्रग्स जुदी अमहाय फादानी फाइदों खामखाय बनो चेक रानी बनो प्रिवेंशन खालायनायनि जारा औरनिगो गाहाम करके ताबक स्राय खुनाय दंनाय बनो ड्रग्स जाते इन्फ्लुएंस खायमेना तै ड्रग्स बरनो जाते करंमेना तै अमदायके स्राय खुनाय बुआवफा ताखुब बुखुब जतन सचेतन थायै अमना जों रक्षा माख्लायनाय प्रोटेक्शन मारनाय प्रिवेंशन माख्लायनाय अंगा जारा ताबो अलरेडी ड्रग्स मानै चराय सफर खाय दंनायराव बरबो ताबो हानानि मुसुक दङ यगानि मुसुगो बरनि बाङै ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर और एडीसी प्रशासन नि तरफ थेके बताबो खुलक जागनाय और नोङो बिल्डिं दांजाबि दङ बा अबिसिमो पाइनाय पाइखांगा और नोङो 50 जना कैपासिटी कायसा ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर खुलक जागनाय अमो साराबो और नोङो एनजीओस नि तरफ थेके ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर खुलक जाबि दङ जों गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बायबो जों कक सालाय दङ तेबो और नोङो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर खुलक माने बिसिंतै खाय बरना ट्रीटमेंट बरना रिहेबिलिटेशन खालायै जारा तिन मानजाक तंनायरा बरना हामरनानि बागै मानजाक जारा मानजाक तंनाय बरना ट्रीटमेंट खायमानि साय रिहेबिलिटेशन खायमानि साय ताबक समर जारा तंनाय थ्रू चार्ज थ्रू एनजीओस सिविल सोसाइटीज बरक जतना रिक्वेस्ट खायनाय जे अरनिको जों प्रिवेंटिव measures preventive actions mananai jate khai chini charai khonai drugs ni influence ni of phayagei kaha krengla tongnani bangei ukok paita sagai tabok oranego homolong teibu amok gromnai
population barnai amana tong thok sa thok amata bok khumulung tabot Tripura bo one of the tourist destinations umitongu tourist oro phayu oro khumulung park te oro ne khumulung park sung 10 ta tourist cottage tabo sung tangkha aro nego tourist rok phaigang tongi mannai kintu aro nego jara charge tongnai rok jara aro nego NGOs tongnai market committees tongnai jara aro citizens tongnai jung job to mile goi kaisa tourism conducive environment hatani borok phaiga hangkai aro nego tong thok sa thok ka tong manai jat amhai kaisa poribesh jung srishti mak thainai haya hangkai aro nego tourist rok phaiang nai aro ni economic group maya thanai ini kabok jemon Goa Hindi South India wa Chennai Hindi bane pare Kanyakumari Hindi Jammu Kashmir Hindi are nego through tourism activities but economic condition onek develop homibano sinamok khumulungo bahaina jodi ama hai poribesh srishti khlaika angkai buini borok phaika angkai they should feel secure they should feel welcome to khumulung angkai jung jot to mile gei aro nego kaham poribesh srishti khlaika angkai hatani borok phainai sudo hatani borok phaika angkai sudo economically benefiting ya aro nego cultural exchange nai boroni phaika angkai borok buchini tongmung chamung nongmuna bor saimannai jungbo saimannai ama hike jung tongoi khumulung no jung pesa kejong khlaioi kaha khlai tong thok khlai jung pisanai amata hai jung chini jottone bukhaga amata hike jung mawan choknai jung samai matangnai goroni jara borok tongnai rok joto kaham krung khlaioi ananda khlaioi tong bajadi akok sagoi hai in advance nerok jottono happy Christmas jano goi hambai jano goi ani ko karon thaka jotono hambai